ibibera muri Congo. Ariko abantu bavuga ngo Perezida Museveni ntafasha M23 babivana he? Abasirikare b'u Uganda n'ab'u Rwanda baranyura Bunagana bakaza kwica abanyekongo kuki batinyuka kuvuga ko Museveni ari ku ruhande rwa Congo. Museveni aramutse avuze ati sinshaka ko M23 inyura ku butaka bw'igihugu cyanjye, urumva M23 yamara kabiri. Yenda tuvuge ko abategetsi ba Congo batabivuga kubera inyungu za politike tutaramenya, uretse ko nabyo bitumvikana. Ariko se abanyarwanda bavuga ngo Museveni ntafasha M23 bo babifitemo izihe nyungu? Biriya bihugu bya SADEC bifasha Congo hari ibanga bakandagiye. Iriya ntambara ntabwo ari y'amabuye y'agaciro gusa, ahubwo hari n'ubushake bwo kurimbura ubwoko bw'ababantu no gukoloniza ibihugu byabo. Niyo mpamvu biriya bihugu birwanya u Rwanda na Uganda bitazemera gutsindwa. Bizarwana umuhenerezo kugeza ku wa nyuma. Ni ikibazo cy'urupfu n'ubuzima. Reka turebe mu Rwanda. Ubugome FPR inkotanyi yakoreye abanyarwanda n'abanyekongo, uzumva abantu benshi bakubwira ngo na shitani ubwayo ntiyatinyuka gukora ibintu nka biriya. Bishatse kuvuga ko ari ubugome bw'indengakamere FPR idashobora kureka na gato bumenyekana ku isi. Akenshi dukunda kuvuga ko ipfundo ry'iriya ntambara ari amabuye ya Congo, tukibagiza ko hari irindi pfundo ry'ibanga. Hirya y'ubusambo bw'amabuye yo muri Congo, hirya y'inyota yo gushaka kugumana ubutegetsi mu Rwanda, hari n'ubwoba bw'uko amabanga y'ubugome yakoze muri jenoside yo mu Rwanda no muri Congo yamenyekana. Niyo mpamvu biteguye kurwana kugeza ku wa nyuma. Turebe Abanyamerika n'Abongereza. Buriya bugome bw'indengakamere bwakozwe na FPR inkotanyi za Kagame, biriya bihugu by'ibihangange bya Amerika n'Ubwongereza byabuhaga umugisha, byatangaga uburenganzira rimwe na rimwe bigatanga umusada muri ubwo bugome. Amabi Abongereza n'Abanyamerika bakoranye na FPR ya Kagame aramutse agiye hanze isi ikabimenya, ibyo bihugu by'Ubwongereza na Amerika byasenyuka. Iriya ntambara ntabwo ari y'amabuye gusa, hari n'amabanga kirimbuzi badashaka ko asandara hanze. Niyo mpamvu bazakoresha imbaraga zishobotse kugira ngo ubutegetsi bwa Kigali bugumeho, kandi niyo bwavaho bugasimburwa n'ubundi butegetsi buzabakorera bugasigasira ayo mabanga. Bazakoresha imbaraga zose zirimo kwica, guha ruswa cyangwa gutera ubwoba abategetsi b'ibyo bihugu, uhereye kuri Kisekedi wa Congo. Ariko hari icyo batazi. Niyo byagenda gutyo ku bategetsi babo, abaturage bo biteguye gukomeza intambara kugeza ku wa nyuma. Niba buri wese yiteguye kurwana umuhenerezo kugeza ku wa nyuma, none amaherezo azaba yahe? Iyo witegereje hari ikintu kimwe gihita kigaragara. Kugira ngo amahoro agaruke muri kariya karere, nuko buriya butegetsi bwa Kigali bugomba kurimburwa burundu. Uburyo buzarimbuka n'ingaruka zabyo ni Imana yonyine ibizi. Amashitani yavuye ikuzimu afata ishusho y'abantu, akora amarorerwa, afata u Rwanda n'abanyarwanda ku ngufu. Ariko Banyarwanda, ntimugumye gusuzugura amayobera ya Kibeho. Ijuru ryaberetse ko riri hafi kandi ryiteguye kubatabara. Nimushime kandi musenge. Abanyagatolika nimwiyambaze Bikira Mariya mwishapure isanzwe no mwishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Abadafite ukwemera Gatolika mushikame musenge mu kwemera kwanyu, kuko ni Imana imwe kandi iri hafi y'abantu. Je ne comprends pas les gens qui disaient que l'Ouganda est du côté du Congo. Les Rwandais et les Ougandais passent par Bunagana pour venir tuer les Congolais. Je ne comprends pas les gens qui disent que Museveni est du côté du Congo. La
RDC, l'Afrique du Sud, le Burundi, le Malawi et la Tanzanie se battent contre le Rwanda et l'Ouganda dans l'est du Congo. Ils sont déterminés à gagner cette guerre parce qu'ils savent que c'est question de vie et de mort. S'ils perdent cette guerre, ils vont disparaître en tant que nation devant l'empire Hima-Tutsi. S'ils perdent cette guerre, ils vont disparaître en tant que groupe ethnique Bantu devant cet empire. Au-delà du vol des minerais, il y a aussi cette volonté hégémonique et suprémaciste. Muhoozi Kainerugaba, fils de Museveni et allié de Kagame, révèle ce secret à tous ceux qui veulent l'entendre. La RDC, l'Afrique du Sud, le Burundi et la Tanzanie, et peut-être aussi d'autres pays de la SADEC, sont de plus en plus conscients que leur défaite à l'est du Congo signifierait la fin de leur nation et la servitude de leur population. Il faut donc se battre jusqu'au dernier, parce que c'est question de vie et de mort. Voyons maintenant le Rwanda. Le régime de Kagame au Rwanda a commis des crimes odieux, très odieux, des crimes que même le diable en personne n'oserait pas commettre, comme disent certains analystes du Rwanda. Ce régime commettait tous ces crimes avec l'aval ou même l'aide de ses maîtres que sont les Américains et les Anglais. Si le Rwanda perd cette guerre, non seulement ce serait la fin du régime, mais aussi et surtout, tous les secrets concernant les génocides commis par ce régime vont être connus. Parfois, nous nous focalisons sur les minerais du Congo comme nerf de cette guerre et nous passons à côté d'une raison importante qui consiste à garder le secret à tout prix. Au-delà des minerais pillés au Congo par le Rwanda, il y a aussi ces secrets mortels que le régime voudrait bien cacher au monde entier. Donc, le régime de Kigali, au lieu de laisser divulguer tous ces secrets, il va préférer se battre jusqu'au dernier. C'est question de vie ou de mort. Voyons maintenant les Américains et les Anglais. Aux côtés du régime de Kigali, les Américains et les Anglais sont impliqués dans la tragédie rwandaise. Avec le régime de Kigali, ils ont signé des contrats secrets dignes du monde des ténèbres. Si un jour le monde entier connaît de tels secrets, ce serait la fin de l'Amérique et de l'Angleterre. Ils mènent une guerre par procuration, non seulement pour acquérir des minerais à vil prix, mais aussi pour protéger ces secrets mortels. C'est pourquoi les Américains et les Anglais vont continuer de protéger le régime de Kigali par tous les moyens. Il faut employer des lobbies pour tuer ou intimider les présidents de ces pays, à commencer par le président Tshisekedi du Congo. En dehors des minerais, il y a aussi des secrets à protéger. Ce sera aussi question de vie ou de mort. Puisque chaque parti veut se battre jusqu'au dernier, quelle sera l'issue? Une chose est sûre. Pour avoir la paix dans cette région, ce régime de Kigali doit disparaître. Quant aux moyens et aux conséquences, seul Dieu le sait. Une autre chose est sûre. Même quand les autorités de ces pays deviennent corrompues et abandonnent, leurs populations vont continuer la lutte puisqu'il sera question de vie ou de mort. Compatriotes rwandais, il ne faut pas négliger le mystère et le message de Kibeho. Les démons sont sortis des ténèbres pour violer et violenter les Rwandais. Le mystère et le message de Kibeho vous montrent que le ciel est prêt à vous secourir si vous le voulez bien. Vous, catholiques, soumettez-vous au message de la Vierge en récitant le rosaire et le chapelet de cette douleur de la Vierge Marie. Vous, musulmans et chrétiens d'autres confessions, priez sans cesse avec humilité. C'est le même Dieu qui nous veut du bien.
I don't understand the people who say Uganda is on the Congo side. The Rwandans and the Ugandans passed through Bunagana to come and kill the Congolese. I don't understand the people who say that Museveni is on the Congolese side. The DRC, South Africa, Burundi and Tanzania are fighting against Rwanda in Eastern Congo. They are determined to win this war because they know it is a matter of life or death. If they lose this war, they will disappear as nations before the Hima-Tutsi Empire. If they lose this war, they will disappear as a Bantu ethnic group before this empire. Beyond the theft of minerals, there is also this hegemonic and supremacist desire. Muhoozi Kainerugaba, son of Museveni and ally of Kagame, reveals this secret to all who want to hear it. The DRC, South Africa, Burundi and Tanzania, and perhaps also other SADEC countries are increasingly aware that their defeat in Eastern Congo would mean the end of their nations and the servitude of their populations. They will therefore fight until the last because it is a matter of life or death. Now, let's look at Rwanda. The Kagame regime in Rwanda committed very heinous crimes. Crimes that even the devil himself would not dare commit, as some Rwanda analysts say. This regime committed all these crimes with the approval or even the help of its masters, the Americans and the English. If Rwanda loses this war, not only would it be the end of the regime, but also, and above all, the secrets concerning the genocides committed by this regime will be known. Sometimes we focus on Congo minerals as the nerve of this war, and we miss another important reason, which consists of keeping secret at all means, at all costs. Beyond the minerals planted in Congo by Rwanda, there are also these deadly secrets that the regime would like to hide from the whole world. So, the Kigali regime, instead of getting all these secrets be divulged, will prefer to fight until the last man. It's a question of life or death. Now, let's look at the Americans and the English. Alongside the Kigali regime, the Americans and the English are involved in the Rwandan tragedy. With the Kigali regime, they signed secret contracts worthy of the dark world. If one day the whole world knows such secrets, it would be the end of America and England. They are waging a proxy war, not only to acquire minerals cheaply, but also to protect these deadly secrets. This is why the Americans and the English will continue to protect the Kigali regime by all means. They will use lobbies to kill, to intimidate or buy the presidents of these countries, starting with the President Tshisekedi of Congo. Beyond the minerals, there are secrets to protect. It will also be a question of life and death. Since each side wants to fight to the last, what will be the outcome? One thing is certain. To have a peace in this region, this Kigali regime must disappear. As for the means and the consequences, only God knows. Another thing is certain. Even when the authorities of these countries become corrupt and give up, their populations will continue to fight, since it will be a matter of life or death. Fellow Rwandans, we must not neglect the mystery and the message of Kibeho.
The demons came out of the darkness in human forms to rape and abuse the Rwandans. The mystery and message of Kibeho shows you that heaven is ready to help you if you want it. You Catholics, submit yourselves to the message of the Virgin by reciting the Rosary and the Chaplet of the 7 Sorrows of the Virgin Mary. You Muslims and Christians of other faiths, pray constantly with humility. It is the same God who wants good for us.